अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया हाजी अनवर के साथ आपसे मुखातब है जी। तो ये इस आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे धान की और चावल की स्टॉक की और मार्केट की पैदावार कितनी थी और कितना माल इस वक्त बैरून मुल्क एक्सपोर्ट हो गया, कितना माल अभी पड़ा है और आने वाले दिनों में स्टॉकिस्ट के साथ क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इससे पहले शेयर की हुई हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं सुनते हैं उनके तो नॉलेज में होगी, तो जो नहीं इसके ऊपर तवज्जो देते हैं या इसको नहीं सुनते वो पीछे वाला सुन लेंगे तो उनको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ये चीज़ें। तो स्टॉक के हवाले से मैंने सबसे पहले सुपर फाइन की दान आई है मार्केट में, उसके ऊपर लोगों ने स्टॉक किया, उस वक्त भी हमारी राय यही थी। उसके बाद एरी 6 का हाइब्रिड एरी 6 की दान आई मार्केट में। उसके बाद जितना भी हमने उसके ऊपर हाजिर मार्केट पे काम करने के लिए लोगों को शऊर दिलाया, भाई हाजिर करें, लेन देन करें, इस साल स्टॉक का साल नहीं है, स्टॉक नहीं करना चाहिए, बारहा दफा हमने रोका और जो लोग उन्हें फॉलो किया, रुके और लेन देन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जीते हैं। तो अदर वैरायटी के हवाले से जितना किसी ने लेन देन किया है वो जीत गया है। जिन्होंने स्टॉक किया है, जो उनका आज हाल है, जो उनके साथ आज हो रही है, अल्लाह ताला किसी के ऊपर ऐसा नुकसान ना करे किसी को। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी हठधर्मी और अपनी नालायकी की वजह से होती हैं, तो अल्लाह ताला तो किसी को नुकसान या तकलीफ देना नहीं चाह रहा होता। हम अपनी ही नालायकियों की वजह से या किसी समझाने वाले की समझ के बारे में आप मुख्तलिफ अलकाब के साथ उसको पुकार के तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा सोच समझ, जब इतना बड़ा काम करना होता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करनी चाहिए, किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, तो फिर करना चाहिए। अदर वैरायटी के हवाले से जितने भी एरी 6 के काम करने वाले, जिन्होंने मेरे साथ मिलके काम किया, जिन्हें मैंने गाइड किया, जिन्हें मैंने लेन देन के हवाले से इस साल मैं स्टॉक से 12 दफा मना करता रहा हूं, जिन्होंने फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं, 12 दफा लोग अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत की फजल किया। लेकिन मैं हालात वाक़या देख के, इंडिया के जो हालात थे, बैरून ममालिक में जो सूरत हाल थी, उस हवाले से मैंने तो गाइड किया था। कोई मैं गैब की खबर नहीं जानता, गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो दूसरी बात ये है, ये तो हो गई बात अदर वैरायटी की, ठीक है। इस वक्त अच्छा सुपर के हवाले से मैं बात कर लेते हैं। सुपर वाले अल्लाह अकबर इतने परेशान हैं सुपर वालों के साथ जो हुआ है। एक तो सबसे पहले जो सुपर के साथ हुई है वो है क्वालिटी डैमेज हो गई, चूड़ी पड़ गई, वो चीज़ नहीं आई सामने, जो क्वालिटी थी वो नहीं बनी। जब उसका ब्राउन बनता है वो भी टोटा हो जाता है, वाइट करते हैं बिल्कुल चूरा हो गया। तो ये जितनी भी सिंध की फसल है वो तकरीबन ख़राब हुई है। उस हवाले से एक तो हम बर वक्त उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके, जो वक्त था उसका, उस वक्त हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके। उस वक्त हमारा ज़हन स्टॉक करने का, फसल नहीं है, शॉर्ट है, ये टूटा हो गया तो चावल पे तेज़ी आएगी, हमारा ये माइंड था। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं बासमती के हवाले से एक बात कर रहा हूँ कि सबसे पिछले साल के अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट उतनी हो गई है, कम पेश उसके करीब करीब चल रही है। हर महीने के जो अदादो शुमार है वो पिछले साल के साथ साथ चल रहे हैं। तो एक तो ये ज़हन में रखना फसल कम नहीं है, ठीक है। ये जो ज़हन में रखे हुए हैं कि फसल कम थी, फसल वाला भी कोई इशू नहीं है कम का। तो क्वालिटी में मसला सुपर का आया है सिंध में,
اس کا بروکن زیادہ ہو رہا ہے، یہ ایشو آیا ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سپر براؤن میں ڈیمانڈ ہے زیادہ، تو کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ دوسرا کچھ ریٹ پلس پہ ہم لے گئے تھے، ہم پیڈی کو 6,000 کے قریب لے گئے تھے، جبکہ اس کا ریٹ 5,000 کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ تو آج اسی وجہ سے 4,000 پہ آ گئی ہے۔ تو یہ نقصان ہم اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہمارا کسٹمر آئے، گاہک آیا، ہم نے اس کو مال نہیں دیا، جب وہ چلا گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کدھر سے آئے گا۔ تو اس وقت مارکیٹ کریش کر گئی ہے، لیکن یہ چیزیں سوچ سمجھ کر آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد دوسری ادر ورائٹی، دوسری جتنی باسمتی کی ورائٹیز ہیں اور جتنے بھی دوسرے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آگے چل کے آپ کو اس کے بھی آگاہی دوں گا، لیکن سٹاک کرنے والا اپنا آپ سوچ کے فیصلہ کرے، یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں مزید فیصلے غلط کر لے۔ تو اس وقت بھی جو سٹاک ہے، جن کو نقصان سے بچے ہوئے ہیں ان کو سودا بیچنا چاہیے، جو نقصان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، لیکن اپنی کیے کے اوپر شرمندگی خود ہی اٹھانی ہے تو ٹھیک ہے، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے آپ۔ بہت سارا لوگوں کو گائیڈ کیا تھا، بہت سارے لوگوں کو سمجھایا تھا، جو سمجھے ہیں آج الحمدللہ وہ جیتے ہیں۔ رایا اشفاق بھائی السلام علیکم، خالد غوری بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری کس بات کی؟ ناشکری تو کفر ہے بھائی جان۔ اچھا، میرے خیال سے آپ نے ڈیٹا پورا غور سے دیکھا نہیں جو مالک حامد صاحب نے شیئر کیا ہے۔ جو پچھلے سال کا جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے، پچھلے سال دسمبر میں تقریباً 8,50,000 ٹن گیا تھا اور اس دسمبر میں 6,82,000 ٹن گیا، تو تقریباً 1,68,000 ٹن دسمبر میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ اسی طرح جنوری میں، پچھلے جنوری میں 7,52,000 ٹن کے قریب گیا تھا اور اس جنوری میں گیا 5,74,000 ٹن، تو اس جنوری میں بھی 1,78,000 ٹن ایکسپورٹ کم ہوا ہے۔ اور خاص بات آپ نے اس کے دیکھا ہوگا کہ باسمتی میں جنوری میں 37% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، 37% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے ہیں، وہ تو نظر آ رہی تھی کہ جنوری سے ڈکلائن شروع ہوگا ڈسمبر سے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے جو بھی سودے تھے وہ پرانے سیزن کے سودے تھے، یا جو کچھ لوگوں نے سیزن آتے ہی سودے کر لیتے ہیں، اس کے بعد سے ایکسپیکٹیشن میں کہ ریٹ کم ہوں گے، لیکن پھر جو ہمارے ریٹ بن گئے تو ایکسپورٹ جو ہے بالکل وائبل نہیں ہوئی۔ اور لوگ ایری کے آپ دیکھیں ریٹ مستقل کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں ہو رہے۔ ابھی بنگلہ دیش کا ٹینڈر تھا 50,000 ٹن کا، تو وہ بھی پاکستان کو ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا۔ تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ آپ ہمیشہ تیزی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مزاج ہے، لیکن جو حقیقت حال ہے اس کو دیکھ کے چلیں۔ اور ابھی فروری میں بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں ہو رہا ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے جی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ رہنمائی کا۔ ہمیں عدم استحکام سے بچنا ہے اور کسی طرح کی ایسی بات نہیں کرنی کہ باہم بدگمانیاں جنم لیں۔ پہلے ہی خاص لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ان سے فراڈ کر رہا ہے، کوئی ان کا استحصال کر رہا ہے، حالانکہ جو بہترین صحیح خبر دے رہا ہے، جو دوست ہے، اس کو ہم لوگ دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں سر، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں رہنمائی دی اور درست معلومات فراہم کی۔ امید ہے انشاءاللہ آگے چل کے معاملات نکھرتے جائیں گے اور یہ جو بدگمانیاں ہیں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بدگمانیوں کی وجہ یہ ہے کہ معلومات نہیں ہے، اب معلومات کا سلسلہ چل نکلا ہے نا، تو اب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بھائی گڈ آفٹر نون، ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی لمبی اچھی تحریر کری ہے جو بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو اس میں دو چار چیزیں میں بھی اس میں اپنی ذاتی رائے، جیسا آپ نے کہا نا ذاتی رائے ہے، شامل کر دوں۔ ابھی دنیا میں 3 بڑے براؤن کے امپورٹر ہیں۔ ایک ہے ہربا جو سب سے بڑا بائر ہے، دوسرا یوریکام جس کا اپنے فاطمہ والے کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہوا ہے،
और तीसरा एलटी फूड वाले जो अभी पाकिस्तान आए हुए थे, जिनका खाना भी किया था बासमती एक्सपोर्टर्स ने, और जो फातमा फूड वाले का जो हुआ है यूनिकॉम वाले से, पाउलो करके बंदा होता है, वो खुद आया हुआ था महीने नवंबर में, जो क्वालिटी देखी तो मतलब उनको फर्स्ट हैंड पाकिस्तान की माल की इत्तला है कि कितनी, आप समझ लें कि यहाँ फसल हुई है, क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। हरबा का भी आदमी तारीख करके होता है, उनका मैनेजर, वो भी पाकिस्तान में मौजूद रहेगा खुद। तो उनसे जो पाकिस्तान की सुपर सिंध खास तौर से कह लें कि जो फसल हुई है या क्वालिटी है, उनको सब बिल्कुल क्लियर मालूम है। अब सब उन पे डिपेंड करता है कि वो आगे क्या सोचते हैं। अभी तक तो जो जितनी भी समझ ले सिंध सुपर बिकी, चाहे वो मैं नाम लेके बोलूं कि चाहे वो अपना इमरान रशीद साहब ने ली, स्टेपल वालों ने हीरो सर्किल के लिए काम, वो तो पार्टनरशिप है वो है, चाहे हमने ली जो भी खरीदारी करी, चाहे अब वहाब साहब ने ली, ये सब लोगों ने अपने पुराने सौदे भुगताए हैं, जो समझ ले पिछले सीजन के बाकी बचे हुए थे। नया सौदा आपको ये मालूम है कि अभी मौजूदा सूरत हाल जो मुंजी की है सिंध की, कोई नया सौदा बाहर लेने वाला, जिसे कहते हैं कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। दोनों वजूहत है। एक तो सबसे बड़ी वजह आप रेट कह लें एज कम्पेयर टू इंडिया, और दूसरा क्वालिटी। अब पिछले सालों में जो भी ब्राउन पाकिस्तान से लेता था, वो उस पर एग्रीमेंट में होता था कि इसकी रिकवरी कितनी आएगी, और जब वो वाइट करेंगे तो 78-79% तक वो मांगते थे, और अगर 1% कम आएगी तो 1% कीमत में कटौती होगी। ये हर एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब इस साल की जो उनको बताया गया है कि ये 70 से ऊपर रिकवरी नहीं आएगी, तो उसकी वजह से वो देखते हैं कि 10% तो उनकी कीमत वैसी बढ़ गई चावल की। तो अभी तक तो किसी ने, जिसे कहते हैं कि शौक का इजहार नहीं करा पाकिस्तानी सुपर ब्राउन में। अच्छा, जहाँ तक कांटे का ताल्लुक है, शिकारपुर कांटे का ताल्लुक, बहुत बहुत माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक करने वाले हैं वो उसको नीचे आने नहीं दे रहे। ये काफ़ी लोगों ने कहा भी है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। माजरत के साथ कह रहा हूँ मैं, ये मेरी ज़ाती राय है और लोगों ने जो मुझे बताया गया, उसकी वजूहत ये है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि जो मैंने माल स्टॉक किया है, एक अच्छी उम्मीद पे अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत दे, रोज़ी दे, कि उससे मुझे नुकसान हो जाए, 2-3 महीने रखा और मुश्किलात का शिकार हो। जो जहाँ तक 58 वाली वो जिसे कहते हैं कि धक्का माल आ रहा है, 6,000 वाला आ रहा है, वो हार्डली 2-3-4-5 ट्रॉलियाँ आती हैं बलूचिस्तान साइड पे, जो आमतौर से बताया जाता है। अब क्या हकीकत है, क्या सच है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी वजह से जो अपने सखर बागरजी आबाद में मिल लगे हुए थे, ब्राउन का काम करते थे, 3-3 4-4 लाख मन का, अब वो उनसे समझ लो उनका भी काम 1/4 भी नहीं रहा। तो अभी मेरे बंदे वहीं सखर में थे, तो मुख्तलिफ मिलों का विजिट, तो ज़्यादातर अब जो है इरी 6 पे काम कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सिंस सुपर लिया किसी ने 10-30 हज़ार मन, 40 हज़ार मन, तो उसका भी ब्राउन बनेगा ही। लेकिन ज़्यादातर वो इरी 6 ही चला रहे हैं कि चलो भाई मिल तो चलती रहे, मजदूरों को मजदूरी निकलती रहे, और जिसे कहते हैं कि अखराजात पूरे हों। या कुछ लोगों ने D98 कुछ मुझे खरीद ली है, उस पर काम करेंगे। तो सिंध सुपर का तो अब जो स्टॉक है वो ज़्यादातर स्टॉकिस्ट के ही पास है। और ये जो सूरत हाल है अभी क्वालिटी की, और आगे चल के लोग कहते हैं कि जी इसमें और भी चूड़ी पड़ने का अंदेशा है अगर ये माल फरवरी तक नहीं निकलता। इसलिए दोबारा मार्च से जैसे थोड़ा बहुत मौसम गर्म आता है, और फिर ये शुरू के माल लेके लोगों ने रखे हुए आमतौर से घोट की साइड के
پنو عاقل سائڈ کے، جہاں پہلے ہی سمجھ لیں 80% 90% چوری تھی، تو وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں نہ ڈالے۔ تو یہ بھی سب چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور میں تو ایز اے ایکسپورٹر دیکھتا ہوں کہ جو بائر ہے وہ کسی طرح سے راضی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ابھی کل مجھے پنجابی سپر تیار مال 2000 ٹن آفر ہوا ہے، اور وہ ایک ایکسپورٹر نے ہی مجھے آفر کیا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے بندے نے 2000 ٹن مال پنجابی سپر ایفلا پاس ریگولیشن کے لحاظ سے بنایا، اور اس کو دام نہیں مل رہے، اس کو پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہوگا، پیمنٹ کرنی ہوگی، ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ لوکل بیچ رہا ہے۔ تو اب ان سب باتوں سے تو ہمارا اپنا ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، آپ کا اپنا لوگوں کا انداز ہے۔ تو میں نے کہا یہ رپورٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بہت شکریہ۔ بقایا اللہ رب العزت سب کے رزق میں خیر و برکت کرے، اپنا فضل کرے، اپنی رحمت کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔